समस्त को ख्रीष्ट प्रेम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, बाइबल स्पष्ट भाव में वर्णना करे जे परमेश्वर दिनहीन को धूली उठाती एवं खत राशि उत्तोलन करती। जार प्रमाण बाइबल रे ही रही अछि। आज भिडियो आम एमती जन व्यक्ति विषय आलोचना करवा जहाँ को परमेश्वर धूली उठाई अर्थात खत राशि उत्तोलन करते। बाइबल आम जिते दाऊद विषय देखु परमेश्वर साधारण मेंढा जगुआली एक राजा भाव में अभिषेक करते। यह ही परमेश्वर कार्य। हाँ बंधुगण, यह परमेश्वर कार्य जहाँ कहीं बंद करें ना। तेरे प्रिय बंधुगण, आपण को आश्चर्य लगे जे आज आम जो व्यक्ति विषय आलोचना करवा तांकर ना हाथ अच्छी ना गोड़ अच्छी, हाथ नहीं एवं गोड़ नहीं, किंतु से अद्भुत भाव में प्रभु निमंते व्यवहार होती एवं हाथ गोड़ न थाई परमेश्वर तांको अद्भुत भाव में व्यवहार करुछंती। तबे प्रिय बंधुगण, ये जो व्यक्ति जहाँकर हाथ नहीं गोड़ नहीं आउ जी प्रभु निमंते व्यवहार करा ना हूँ निक वुजिसिक। और निक वुजिसिक ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न ठारे डिसेम्बर 4, 1982 मसीह जन्म ग्रहण करते। हाँ प्रिय बंधुगण, निक वुजिसिक और डिसेम्बर 4, 1982 मसीह जन्म ग्रहण करते। बिना हाथ गोड़े तांकर माँ तांको प्रसव करते। माँ जने नर्स थिले। हाँ बंधुगण, जहाँ नाम थिला दुशांका वुजिसिक और बापा नाम थिला बोरिस्लेव वुजिसिक, जी के जने बिजनेसमैन थिले और तांकर माँ जने नर्स थिले। तेबे प्रिय बंधुगण, जेतेबेले निक वुजिसिक जन्म हेले आउ वुजिसिक तांकर टेस्टिमनी तांकर साक्षर कहते जे मो बापा माँ को कौन जना थिला जे मु विकलांग होगी जन्म हेबी, किंतु तथापि मु खुशी अच्छी कहीं ना मु परमेश्वर निमंते व्यवहृत होउछि आ परमेश्वर मते तांकर राज्य निमंते व्यवहार करूछंती। याठार बड़ खुशीर विषय आ किछि नाही। तेबे यह होछि एक अद्भुत साक्ष्य, बहुत बड़ साक्ष्य अटे। आउ ए जो साक्ष्य, ए जो व्यक्ति अछंती निक वुजिसिक, ताहांकर साक्ष्य अनेक को प्रेरणा प्रदान करे। जो माने कि दुखर अछंती, कष्टर अछंती, जो माने कि समस्या भीतर अछंती, समान को एक नुआ आशा समान को प्रदान करे और समान को हृदय एक नूतन प्रकार आनंद सृष्टि करे। क्यों विषय आनंद सृष्टि करे? निक वुजिसिक तांकर जीवनी, तांकर सेवा कार्य, तांकर उत्सर्गीकृत मनोभाव लोक मान हृदय रे प्रेरणा सृष्टि करे, लोक मान को प्रेरणा प्रदान करिथाय। तेबे जेतेबेले से जन्म हेले बिना हाथ गोड़े से जन्म हेले आउ सबठार आश्चर्य विषय होछि जे बिना हाथ गोड़ माने हाथ गोड़ न थाई मध्य से कौन करथिले हाई स्कूल पास कले और हाई स्कूल पास कला परे यूनिवर्सिटी मते पास कले। और यह ही सबठार आश्चर्यजनक विषय। आउ से केमिते लिखुथिले? निजर हाथ तो नहीं, से निजर मुह माध्यम रे निजर मुखरे कलम को रखी से लिखुथिले एवं से कंप्यूटर रे टाइप मते करुथिले। अवश्य तांकर गोड़ अछि कि गोड़ नाही ता आपण एई चित्र रे आपण देखंती। तांकर गोड़ जदि आपण देखंती प्राय गोड़ न थिला से समान अटे, प्राय विकलांग, किंतु ए गुटिए आंगुठी रे गोड़ रे थिबा मात्र ए गुटिए दुईटे आंगुठी रे से 1 मिनिट रे गुटिए मिनिट रे 42 शब्द से टाइप करि पारुथिले और निज मुह रे से लेखुथिले, निजे ब्रश करुथिले और निजे सोउथिले, निजे उठुथिले, सब किछि निजे करुथिले। तेबे यह होछि सबठार आश्चर्यजनक विषय। तेबे निक वुजिसिक बिना हाथ गोड़े जन्म होते
ତାଙ୍କର ବାପା ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍ର ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ବଡ଼ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ହେବ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ନିଜ ବାପା ମା ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ପୁଅ ସିନା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପୁଅଙ୍କୁ, ଆମର ଏଇ ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ନିଜର 17 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ସେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ନିକ୍ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ରହିଥିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷ, ଏହି କଷ୍ଟ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଏ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ଖାଏ, ମୋ ସହିତ ଜଣେ ନିହାତି ରହୁଥିଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଳମାଳ ମୁଁ କରିଦେଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସ୍କୁଲରେ ସେ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ବିକଳାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେତେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ବିକଳାଙ୍ଗ ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍, ଯାହାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ହସୁଥିଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଏହିଭଳି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ହାରିଦେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କ ମା ଖବରକାଗଜରେ ଏକ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ କିପରି ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ ଭୁଜିସିକ୍ ସେହି ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିକି ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ହୁଏତ ହାତ ନଥାଇପାରେ, ଗୋଡ଼ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷରେ ନିକ୍ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଜଣେ ନେତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନେତା ହୋଇପାରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନିକ୍ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ। ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦେବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହତାଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ନା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି
जेहेतु आमे माने जेपरि ईश्वर निकटर आहरी दृढ़ मजबूत भाव आत्मिक जीवन काटिबे से निज मध्य कहते परमेश्वर मते एथिपाई विकलंगा करियसंते जेपरि मु ताहांक निकटरे आहरी दृढ़ भाव रहीकि जेपरि आत्मिक जीवन मु काटिबे आ एई कथा समस्तंकर हृदय एक प्रेरणा सृष्टि करे से जेउठी प्रचार करती से निज जीवनर ई साक्ष्य से प्रदान करिथां से कौन करथिले से विवाह मध्य करथिले तांकर पत्नी को नाम थिला केनाए मियाहारा तांको से विवाह करथिले आ तांकर जो संतान जन्म होइतिला तार नाम देइथिले पोसी जेम्स यह थिला 2015 मसिया आ 2015 मसिया रे तांकर द्वितीय पुत्र मध्य जन्म होइतिला जार नाम समान देइथिले डेजान लेवी आ 2015 मसिया तांकर द्वितीय पुत्र जन्म होइतिला ता पूर्व तांकर प्रथम संतान जन्म होइतिला तांकर टोटल तीनोटी पिला आ वर्तमान से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाउछंती जार नाम होउची लाइफ विदाउट लिम्स ता अर्थ होउची जीवन बिना हाथ गुड़र जीवन तांकर जीवन सहित माने संबंधित तांकर ई ऑर्गेनाइजेशन जहाँकि 2005 मसीह स्थापन करथिले से आउ के ऑर्गेनाइजेशन स्थापन करथिले जा 2007 मसीह जाना होची एटीट्यूड तबे प्रिय बंधुगण यह तल निक बुजेसिक तांकर साक्ष्य आउ बिना हाथ गुड़र मध्य से व्यवहार होचंती केवल ऑस्ट्रेलिया नुहे ऑस्ट्रेलिया को छाड़ी से अन्य देश गुड़ाकर मध्य जाइकी से परमेश्वर वाक्य से प्रचार करती माने देखंतु तेबे परमेश्वर गौरव पांतु परमेश्वर ही महिमान्वित हुंतु तेबे प्रिय बंधुगण एई साक्ष्य कहिबार तार कारण होउची अमानक जीवन रे जेतेबेले दुख आसे कष्ट आसे समस्या आसे बेले बेले आमे माने भांगी पड़ी था अमानक परिवार समस्या आसे अमानकर कार्य क्षेत्र समस्या आसे अमानकर व्यक्तिगत जीवन समस्या आसे किंतु ए समस्या भितर मध्य परमेश्वर अमानकर सहित थांते यह ही अमान को विश्वास करिया पड़िबो जदि निक बुझेसे जदि यह विश्वास करि न थांते जे परमेश्वर तांका सहित असंति बोली जदि विश्वास करि न थांते तबे से ईश्वर को निमंते व्यवहृत ही एते बाट से जाई न थांते तबे यह होसी आपन को निमंते मो निमंते एक शिक्षा अटे आमन को जीवन रे जे कोनसी परिस्थिति आसु मध्य आमे माने ताकू सामना करिबा आमे माने जदि बंसीबा जिष्णु को निमंते बंसीबा जदि मरिबा ताहां को निमंते मरिबा समस्त को प्रेस दला।